Sambisi aria yung wakatani sundo minute pila nous la songe woto ne télévision BF1 Zugwa banga 7e tuba wakatla woto ne la nanda tuba zurado. Na yiti bursa sun wata ti burora tolon zine sin keni kibe ni sani buira sana kon wala internet damba zuta banga se ati ana bolil kensa la sul ninga option bonti commission d'information et de liberté à civil examsro to boni farande ti forum national de web activistes du Burkina Faso to mna ya na wilini kensa ob no kenda ni sabo serren dike sin keni kibe ni sa option kon vote sasa Coupel d'Amzoule, sa cinquième, soit auto noa be sabre zugoti bala soninga singit coupel ndabar bungen wa argof nera rikano kendre se na manaksor kanga on coin coupel nimbuida banga set gof nera tor soba a Christophe Joseph Marie Dabire obzien comme no nanti paksor kanga on coin coupel nimbuida sambi si événement aria kani kabala. Burkina Faso kane kwaba porin parabala kombubi son repsana gele arkayi de pisi ne biligra meti paraba woto no son rapport da wuso senken son serren digno kender nisi na yilti tenga woto no anatoron yirgi ya na yilti yelkanga teme la soulinga busumboni farande ti coalition des organisations de la société civile pour la réduction des inégalités wa rikia moto ni na sigil zamsro la zamsra woto no wa arobo serakiba kitba na convènement passé cinquième no kende ni sabam syndicat vènement ya ne riana tawina Burkina Faso tenga kaset pamam ti parpala kumi bisa kanar politika no kenda rikra wenga wusoye Seyane makre Assemblée nationale pour moi kwabazu parabazema pila nase komi bisa santare yum pila ni titapista la noa wenga kwabazu obzema pisi 2016 a yum de élu locaux ramanya karporin obyolen yida ban pista kwabazu sankiere ni tenga ni mbuira zanga Renso, du coalition des organisations de la société civile pour la réduction des inégalités sous la Ramba, obe mobzugo na yelin ti tengzindi. Amiola isufu sonde de porgo am tomda kakord ba la gongo ba sul king ba hambon te confédération paysanne du Faso a ibe wa autant attendre sera kiba kitba ndat winigabate sul sisen tabam sul pistan Burkina ka karma tonde tenga na kendra a wen bis to na nges yela ham bebe ya wonde yela han dat rem so bon la ton ratam winiga candidat ramba te besan wa ratam yete bamba tan zaton de tenga nama ba gesi yele kansa ton manake na yela Burkina king tawre te nimbuide fa ham bebe no pam vuim to vuima yibo no te perda bebe te bandat bum ninga fa twen pidi te perda bebe te pam wakali pisna ba dare mrendi ya to na ba ko isa wawo game la zurada ya wo hon dikete wo karnga wengo morgo to Burkina ka fobe tenga point fobe village point forum te fo rogar batal ligidi forum rogar batal ligidi kalum biga komba fa han togon twenke école ya tilete bu ken école ya tilete bu ken ya tilete bu togon zindin to ta hala yibo la fi o wenge fa somuti ya safo anta ligidi bala la fo toyen pam tipoge so mbam to Burkina be fa kepe a hambe wenge ninga fa be togon pam do to liri ti docteur togon gesa ta togon pam tipoko ko bala golga wengwa pasum ti ka ko bala gongondo ba ketam beni kunya la susun tomde o bam pa be teng po han tante mansina ba be han tante tom nya fa ya yela ton han datete kande namba ges
tɩ yel kãnsã fãa malga tɩ tẽngã paam n kẽng taoore b mooba na n kẽng toora wɛɛngẽ coalition rãmb pʋlmdame n na n maan nug tikri ne sẽn baood b naamã sɛptãmbra 20 ra sẽn pisi la nuã sẽn wat n 2020 wã pʋgẽ wã n na n yɩlẽ tɩ b rɩke bãmb tagsã n naag b program dãmbã pʋgẽ. Ya pipi la woto ni la sulning of sumbun kwaya ti sile sin commission d'information et de liberté wani farande sen sigilgi zamso sen keni kibay ni sen nimbuira sen minun kon internet damba zutu o bona ni ken sani farande ti activiste ramba la saskenraba o minin ka tuno kende ni san nye minin watani zule skaterse yana yiti ni ken sa womti seki la silan sigilgi of sumbuna sobati forum national de web activistes du Burkina Faso la pipi la woto Saine Salifu Taita sinya tomda ko initiateur ni farande o biliga meti sekanga woto no wasera meti nika nebni sa sam nan pam zamsra woto ne senkeni tomda bam sen sigliga ti bala kanika bala vorsa nan singame ne ka fa sera men lui sa toro ti la fi la wumtare nan toron yi arar fa tomde idnanti kila tomda tor so ba yemri Nuria la cancere, uno web activist na matigmata na ngume internet goma. Ne ba sombe internet zugu na lancer message na ma ngone politique yele wan wan na male ti goma fa isoma ti ne dabe ga to ne da tu sa to ti goma yini wore ti fa isoma election na ma wa to la miti election na ma ya parti politique na ma ya usugo parti politique na ma ne ba me abatara ne be web zugu contre information na ma les information na ma relati information ma mi information some e da tutabe e da wane gom pas sidi e da contre information na ma ya information na ta na ma bonti intoxé de intox na we e wawtaba e gomne taba te e fa ya babilu ay politicien mo konta ne ba ligite ba tour ne ba ya ne ni fa la organiser buma bala ton to ma fo te fo me bang to politique po ne ba fa wa ta ne ka fa wa ta na arabo ab sam sa ta ba ri ma tapete a na pa ma ye le le ton wuli ne ba ka no te ab ton ko le ligidi le voya mon ko me ngabala san tous ne da la lo me be pour ton ko fo ton wiliti apa sakri donc elle le te abo jini table no te de gomo welege te gomo sakal taba te gomo wiligi te bu mu fa te ma la me ko wani yodi la no na yam web activiste na yam be journaliste am bi yam ne ya tour balan to ay pas journaliste mais journaliste tara diplômé les web activistes mais il y a une contre information il y a un parti politique pour mi parti politique pour vivre donc atteint quoi information jamais voilà faut ramener be MPP to be UPC activité na ma bébé men tu n'es pas une téléphone na ma mais ingete donc faut un wilgamenti wa parti au activité kanga parti au programme auto parti au programme auto journaliste pas les journalistes ma bonno donc ce n'est pas même be parti na ma pourra en ta information na ma on te ko ba joa pas on te ko ba budu on te ko to le gille donc ya budu auto bala Inan talata mosan kyan kurgo ti bala beni nan tuguma lafi la wumtari ele ni lilonga sula yemro sumboni farande ti association wa Burkinabé pour la paix et pour la cohésion sociale à Saint-Sigil Wazu na yele na saral nimbuira senkene lafi la wumtara zugu kaseta soba a Luc Parbelam. L'armitara souligne Bonti, Association Burkinabé des volontaires pour la paix et la cohésion sociale ABVPS. Bamson wa Wazu Ningen Gome, la Saral Kassam Damba Wawara Porin, Waradora, ya Kudro, la team si, Atara, septembre, Kura Sempisi, Dari, Kwezut Ninga, Twisi Benoa, ya l'Islam Zindintara Nidina Taba, la Yakenda Nisafan, l'Islam en Sierra d'un Tunti, la Fizine Burkina Faso. Balatona Nyaki Amana wa Kodokanoa,
Tonyam de Shekam Becanoa, Sida ni de Pang Sob Soma, then Kitty Tonyak Yametena Wakane, was Songova and Tum Tumna, Tom Tasa Menge, the Tonanangelunda, President de Faso, Ne Romika, Tor Soba, Nani Mwem ni came Safang Runda Barata, Ya Nibana Taba, Nibana Song Taba, Nibanan Gehabana Mana, one and Nagila Tenga Kengatori, Nibanan Tel Sugu Netaba, and Kititon Nataba, Yam Kanga Namana, so on Song Wataba, booming ya Malaga Bootfa, Ton Gilgi the Mina Yilla Malare, Laton Song what Tum, the Mwe was also Nagilati Tenga Malare. Tia Bunda was what Sagan the Suguli. Kirman Suguli, Kirman Suguli, Tontenga, Baham Palunda at the Suguli, Asokran be Wakatan in Pong, Sugulat Bauda, never find it captain, Lislam Balazing Palislam Banang, El Pota Suguli, Larbati Lowe, Kirambati Lowe, Tiram the one Nam Sansake, Yetanere, Tilara Managana and Duno Managari, Duno Hayam Dining, I eat a suburban to Yam Nalkioma, Renkit on the Gomzukang and now appointed Mabitasi, Kodoramba, Duno Gilfan Capi, and ending who are Mabekilare, Larican King Tom Point, on a look mam Nayamba. Suguli, Temtedam to Suguli, Musalam Tea and Capiti Yella Sami, Yaham Bebensafa, and Danasa booming up a Samni, Rendi Alencated Lika, Tontala Tulsum, Latania, Tadabo, that Burkina Faso me, that Burkina Faso Ilafi, that Burkina Faso Kentauling. Kodoro Tigisiga, a Pama Sheikh Katerse in Burkina Faso, in Visa Nasa Fan Onwa, a Sheikh Alassane Sanfo, as in the Bene, a Imam Musa Wedraoda Bebe, a Sheikh Ilia Sore, Bameda Bebe ni Canare. La fin, il y a Ousmane Sanfo, il y a Zoumas, mais la tombe de fin Tuesia. Itwenwa Chengdina, what you loba menga halakapoa, and Chengdina, what is Sababu, Namsa Mabitase, La Zeng Hankarana, La Lebaharme, Edgoma Hakerama, Nevni Senkapsilama Hakerama, Hondortondo, Asilamazu, Pipi, Yatiton Musobzima, and now with Mobzime, even Soba. Ya ti tonda wati kan zabne ba nandi kwa zap toninga ton han nanti kan zabne be se ruwaji la tonne sigura mam pa mi gomle ni sinan goma mamanda ya habil la han wan to ko so gomle ni sinan goma ti extremisme viola hun no ti kengere dino ko able be tum nan goma ne bahyatna ne to ko la shugula mam ja gomla ya gom han tar no atona fa mamanga atwana for mam service atwana for mam zakaramba aliban to amen na Burkina Faso rama Wagato la Kodropore ya Puitenga la soul tawardam mams de Mossa na le tenge anti monde l'islam somlum la manasnum fa un train song Adam Biga Toto Ninga la Burkina Faso fa gili فاصبر لذلك إن جفوت طبيبه واقنع بجهدك إن جفوت معلما Isa yi kurmosa ina tesa kupela tibala beni yemne mikam ti kupela nimbui da zule sa sinkeni so ya sinkatolo leberbe no wa be asabru zu tibala governera di kano kender se na manaka so ninga sen yi to kupela ndabru gungen wasembe route nationale na sa zugu sora woto no me o manaka la me seme banga seti governera torsoba a Christophe Joseph Marie Dabiro bzenkop nore na ti paksor kan kon kupela nimbui da kaseta soba riana ta wina Sor ningap son bonti route nationale numéro 4 yita wordro ndigir fadan guruma bogon niga sin yita gunge ntur fada biega antita Niger chodronwa ya lon bala pitbene ti kontinu mwira nongo septembre jura sampila we warare 2020 jumde Premier ministre Christophe Dabire ti console ti sor kanga malgra twen singame a wogol matata kilomètre kobisi la pilani woto nambura nimbwida nonga sankede ni sor kanga tumba tumda na yika ligidi sina yire sefa milliard kwabra la pisi la nu route nationale numéro 4 zugu boga ninga sin yita kupela ndigirgunwa ni pama malgari atata kilomètre pista la nasi premier ministre kelam pakasora on nimbwida Pour la région de l'Est Vallée, président Rochmark Christian Kabou ne gouvernera pas au Souria Nouruma. Taradam Netia, Burkina Faso Nimbui de Fan, Souria Nourou. Les passes-là, il y a Mimiti Sokonga, Aya Soro Yite, Hal Sénégalais, Intigenta Niger. Willigdameti Sora Hambe, Zining Runa. Tiram ti nifsen ne
ka bagan yete ya sur halke en sam ne mobile dama en yakadu nya wat ne sampo usgo la vrai la meti zan kose yoda ba yam la mema da bi bundi ti hin wata passing de njese ton wili de fada ni région de l'Est nimbuy de tungen sakar pore président Roch-Marc Christian Kabour yuri nga sugumas me farana ko ka weyo yam hanje sura yam tizame izinna kupela na ko sot pakke kupel sura antiginta ko moa so ninga na le mana ko ngen wata fada lo muncheng machakwali kanchari tiginta Niger to arwa ana yiwa kupel ni bunge sura datu wilga metia sore nantal panga ental rasande gonge kupela sura malagara atuni Union Européenne na sulinyare sentat se fo ligdi milliard pilanu it zaman zenga kibe nantali da mosan cheng mali solo mwati bala benwa obusumbona sobti coup d'état wa sinzin no war se da yawa to damba obketan narara panga na yilti la fila umta na ton ron de branzin mali solo mo septembre rasam pisila yemra son lora a Jonathan Goudlou Kotone obzen comme nore nanti sonse ni transition à to damba l'option sur rapport au tone obligamenti kan septembre rasam pisila noa son watan tu met siberni sabam sandarandi Kotone nantas mali tenga tu mtobnyaka siberkanga banga se timali tor soba dat ni disembe transition tor mosa arbam yuria ba ndaw sambisi aria kale na ngalse iruna kiba inali pam ta bureau ni lafi